Dengan General Blok Habzak Konogoto edisi ra. Mana sini edisi area au pangan. Sorkai torok itu ini disu dengan diklat. Gamu ha. Demo sudri para. Sana piyong na bagay sini lagay bodol pay pay. Apay to pan na bagay sini lagay bodol pay pay. O taak sango buksang sini lagay bodol pay pay. Pay pay.
Diprasana pyongna bagai sini loge bodol bodol phai phai de. Diprasana pyongna bagai sini loge bodol bodol phai phai de. Phai de. Logo asukta de. Phai de. Yes, long le. Bubagro long le. Long le. Tetroso long le. Long le. Phai de. Phai de. সরকার সিলাই যাও কপাল সিলাই তোর নাম দিদি লাগু লাগু না আমরা বাকি মারি YTA long le Depresso long le long le long le camping khale do nawo chini maharaj ni message na जों जत टिप्रास खालामनो थाङो बै हयथ' दो बासै कारण काबांमा बरक उल्टा फुल्टा चिनि महाराजनि करंनो सा किन्तु जों सटिक भाबे टिप्रास खालामनो थालियो सयरानि बागै जों फाया जों ताबो थामसा आंगै चिनि हा दै दफाना चिनि हा जे वानसा रगबाय सेगजाय दं जे बैनि दफाय जे सेगजाय माना जों लारंना बागै कागलाय जों थामसा आंगै महाराजनि लगे ओहेरलाय सिदि নমস্কার খুলুমখা আজকে আমাদের 39 মনো অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমাদের তীব্রমথার তরফ থেকে বিশেষ করে ওয়াইটিএফ এর যুবকরা আমাদের চতুর্থ দিনের আজকে আমাদের স্যাক্রিফাইস র্যালিতে আমরা অংশগ্রহণ করেছি এবং আমরা কালীরবাজার এরিয়া মূলত প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে গিয়ে মহারাজার যে আদর্শ এবং যে থানচার যে ডাক দিয়েছেন সেটা মানুষের কাছে যাতে পৌঁছে দিতে পারি তার জন্য আমরা বাড়ি বাড়ি প্রচার করছি তো এই মুহূর্তে আমরা বিন্দ্র ত্রিপুরা এই কালীবাজার এলাকারই ওনার বাড়িতে এসেছি এবং ওনার যে অবস্থা দেখতে পেয়েছি যে বিজেপির 4 বছরে 8 মাস যে সুশাসন বলছেন ওনারা ওনাদের যে সুশাসনে উনি একজন বিপিএল কার্ড হোল্ডার কিন্তু ওনার কোনো প্রকার মানে কি বলবো সরকারি সহায়তা দূরে থাক ওনার ঘর পর্যন্ত পায়নি কিন্তু বিজেপিরা প্রত্যেকটা জায়গায় প্রচার করছে কি ঘরে ঘরে সুশাসন তো আমি এটাই বলতে চাই মিডিয়ার মাধ্যমে যে ওনারা যেভাবে প্রচার করুক না কেন যে 4 বছর 8 মাসে ওনারা গরিবদের জন্য বেকারদের জন্য অনেক কিছু করেছেন সব বাহতাবাজি পুরোপুরি জুমলা তাই আজকে আমরা এই প্রচারের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি প্রচারের মাধ্যমে একটা মেসেজ দিতে চাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিশেষ করে 2023-এ আমরা প্রত্যেক জনগণ আমরা যাতে মহারাজের উপর বিশ্বাস রাখি এবং মহারাজার দলকে আমরা যাতে প্রাধান্য দিই কারণ কিনা আমরা দেখেছি 4 বছর 8 মাসের শাসন প্লাস আমরা দেখেছি 25 বছরের বিগত বাম শাসনেও তো আমাদের ত্রিপুরাসারা বঞ্চিত এটার একদম জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে ওনার এই বাড়ি তো আপনারা সকলে বুঝুন মহারাজা কার জন্য লড়াই করছে আমাদের স্বার্থের জন্য এবং আমাদের বিশেষ করে যারা পিছিয়ে পড়া ত্রিপুরাসা ওনাদের জন্য তো ওনার যে দাবি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সেটাকেও আমরা যাতে সমর্থন করি এবং প্রত্যেকটা জায়গায় যে জায়গার মানুষ বিশেষভাবে বঞ্চিত ওনাদেরকে যাতে আমরা ভালো একটা সুযোগ দিতে পারি ভালোভাবে ওনাদের যে একটা দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটা সমস্যা আমরা তুলে ধরতে পারি এবং ওনাদের আগামী দিনে কি চাহিদা যে আগামী দিনে যদি ত্রিপুরামথার সরকার আসে গভর্নমেন্ট আসে ওনাদের কি চাহিদা সেই কথাগুলি জানতে আজকে আমাদের এই স্যাক্রিফাইস র্যালি আজকে আপনারা দেখেছেন এখানে প্রচুর পরিমাণে যুবক উপস্থিত আছে এবং আমাদের এই র্যালি আজকে 4th দিন এবং 39 মনো অ্যাসেম্বলিতে আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা যতদিন পর্যন্ত না আমরা প্রত্যেকটা গ্রামে গঞ্জে প্রত্যেকটা পাড়াতে মহারাজার আদর্শ এবং মহারাজার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বা পৃথক রাজ্যের দাবিটাকে সবার মধ্যে পৌঁছে দিতে না পারি আমাদের এই স্যাক্রিফাইস র্যালি আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে নমস্কার Logo azul tatong de. Ito pa ni bagay sacrifice ko niya bagay sini lagay botol bye de. Ito pa ni bagay sacrifice ko niya bagay sini lagay botol bye de. O tawag sa ubo utang sini lagay bye de. Uya sanay sakri sanay sini lagay bye de. Ito pa ni bagay sini lagay botol bye de. Ito pa ni fyong na bagay sini lagay botol bye de. सबसे पहले मैं यहाँ पर आज दोपहर को हम आज यहाँ सब मिलके तिप्रामथा बुबागरा की आइडियोलॉजी को हम लोग फॉलो करते हुए हम आज कालीबाजार
जो आपका ये कोलासरा के अंदर जो कलेर बाजार के बीच के अंदर हम लोग आ पहुँचे। यहाँ पर हमारे जो भाई और ये जो बहन इन लोगों का घर में हम लोग आकर पहुँचे और आपने देखा होगा कि इसका कंडीशन ये जो घर है इसमें। तो मैं आज नरेंद्र रियांग 36 constituency under our this south of त्रिपुरा बिरचंद्र मोनो में एक जो चीज़ है जो बीजेपी सरकार ने वर्तमान जो सरकार जो सत्ता पे है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो सच है। आज मैं यहीं पे खुला रखा हुआ आप लोगों के आगे, आपने देखा होगा इसमें जो घर का कंडीशन है। इसमें जो मोदी साहब ने हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब त्रिपुरा में आया था पिछले कुछ ही दिनों पहले, उन्होंने ये बातें जो यहाँ का जो पब्लिक है सब त्रिपुरा का वासियों को ये चीज़ ये जो खबर घर घर पहुँचाया कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बीजेपी सरकार है त्रिपुरा में सबका घर सबका साथ सबका विकास करके हम लोग यहाँ से जा रहा हूँ। मतलब मैं वापस यहाँ से आज जा रहा हूँ क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। यही तो उनका जो कहना था और उनका मानना था। तो मैं आज इनको हमारे जो प्रधानमंत्री साहब को मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ऐसे कई और घर था हमने आज ये दूर तो दूर किया हुआ। यहाँ हमारे साथ यहाँ पे सर है हमारे सर सीनियर सर चंदन त्रिपुरा जी और सर गोविंदा जी और यहाँ और भी बहुत कुछ है। धनंजय बाबू हमारे जो जीएस जो धनंजय त्रिपुरा जो सेंट्रल कमेटी का जीएस और सियानो मॉक चौधरी वो भी है हम लोग का साथ। तो मैं आज त्रिपुरावासी से एक आवेदन करता हूँ। आपने देखे होंगे, आपने सुना भी होगा, तो आज देख लीजिए ये जो हकीकत है इसमें क्या है हम लोग का पीछे आप ये बिल्कुल साफ है यहाँ पर। तो मैं हर त्रिपुरावासी से सवाल करना चाहता हूँ कि आप कौन सा दिशा में जाए, किसको आप सपोर्ट करें। आने वाले ये जो 2023 में जब असेंबली इलेक्शन होगा तब आप किसको सपोर्ट करना है। तो मैं तो बोलता हूँ कि जो सच है उनका साथ देना चाहिए हमें। जो अगर नहीं दे पाया तो नहीं दिया, अगर दिया तो दिया। ये अगर बोल के कोई भी अगर सुनाया व दिखाया या कुछ भी सच लाया आपका सामने या मेरे सामने सबकी नज़र में, तो उनको ही हम लोग को चुनना होगा कि आने वाले कल यही हम लोग को उठने हुए त्रिपुरा सरक जे जगह तो हापंग बलंग लवा जों जत जगह थांसों त्रिपुरा सरक बायसे बार गाम फुंजा मालाय नहीं ताबो जों सिनि बुबाग्रानि मेसेज न त्रिपुरा सरंनि द्र सौरियानि बागै जों ठीक भाबे सौरियानि बागै जों नौ कागै थानसानि करक जों पिरि दं जों ताबो थानसा मांनाय थानसा आवै जों सिनि हाथै दफानो माला नाजिसै दो कारण हाग्रै हलासिन बराव तंनायबा बुइनि दफाबाय जों सेगजाकते जों अनेक सेगजाक सखा ताबोलाय जों स्वयं सिनि बुबाग्रा जों फियंनानि नै फेहा जों बुबाग्राना अथा मानालै कारण बुबाग्रा सिनि थानि रांसा ग्रिसा रां पैसा कोनो किसु सानिया एकमात्र जों थानो थानसा आवै दाबक जों बुबाग्राना अथा मानालै सिनि बागै बुबाग्रा तामा होनाय निनि एकदम एसी रूम वीआईपी नक प्रचार खायनायनि दुर प्रग्रामाव निर्वाचन तो फायदो नों तो जत सिरन तामा आरो काटालाय अकलाय ताकलाय जों जत हेमका याक्सि आगार जत हेमजां नुमे हेमजा आंबो जत हेमजा जत वाइस ताकलाय बैसा जत नो याकारै जों राजान लगे मा कमसानाय बसे करबा बसे ए तेज न अपेक्षा खाय द डिक्लेयर नाय बिसियो जों राजान लगे मा तंनाय জানুয়ারি 5 তারিখ ভোটার লিস্ট 10 টাকা করে ফাইনাল 10 থেকে 15 বিসিং 12 বিসিং रै फैनाय अबनि बागै जों राजान लगे मा तुमसिनाय सिनि हानि नफां जों मनो लगे रनाय जन मुक्ति रनाय बनो सिनि बरंनि अधिकार जों जे मानथाय बनो लायगाले आं सानाय तिप्रामा थाना बुट रनाय बा बीजेपी न रनाय आबो या जों तिप्रा सांमानि कारण जों तिनि मुक्ति खिख्लाय चिनि बखानि सामु जों र जों हाव तंमानि जों बखा र जों बुइहाय गारि बुइहाय बारि बुइहाय नक होक माइमय मासाय याफनो जों किसांफोर जों जागा दिनै न किसांफोर तंथाय जागा किन्तु निरने न खं नक दङ न खं याम प्लास्टिक बायसि ओले पलिथिन प्लास्टिक बायसि इनखे अमा हायो निर बाहायखे मा तंलाय जा निरन न सङ निरन बखानि कगन सादि निर कष्ट बाहायखे मा तंलाय बनो किसा साइखना रति और निर
haike ani khlai ta in no furok e are play plastic ro khlai ma tongo na bani to kosto khlai ma tong khlai si kai phai mani bo de tin master bo ha phai tong phai mani pra ta ro tui hokore ha tanje ha odek tanja gai be tong ja khai phai tama khlai te kosto khlai no bo nai di phele ta khub khurok bai bondhu rok duto bo tama khlai tai আচ্ছা তো বনো ককে ইয়াং সার না কিসা কক সানাই সার কিসা কক তাকে জানে जों दिनै 39 मनु ST कन्स्टिट्युन्सिनि आन्डाराव कालीबाजार BCO YTF नि नेतृत्वे दिनै जों दुर टु दुर प्रग्राम खाइ दङ त्रिपुरा मथाव जों इरा उपस्थित दङ दिनै जों नुखा এই पाराखौ बेरायते शेष पन्थ जों फाइ नुखा जे जोंनि ताकु खरकसानि नक খুব हामिया कन्डिसन बरक नक तांनानै बंनि रां पैसा गरै बरक एमन अवस्था दङ गरै अवस्था दङ इभेन GCI सीट पायै तीन पायै नक खालामनानै पन्त बंनि पैसा गरै प्लास्टिक बाय नक खालामै बरक दिनै बंनि फेमिलि दङ जों बेलाखे खादुखौ नांगौ जे जोंनि त्रिपुरा सारक 70 বছর যাবত जों বিভিন্ন राजनैतिक दल बाय फरजाक्ते थोंजाक्ते जोंनि कन्डिसन एमन अवस्था सहैया जों दाबक नक खुआ ताङै तङानि जोंनि सेरकम নিজস্ব কোনো সামর্থ্য কरै আপনি বাগै जों आं दिनै त्रिपुरा सारक যারা त्रिपुरा हा दंनाय रक যত্তনাय पिल खायो जे फाइनाय 2023 नि निर्वाचन जोंनि बुबाग्रानि लगिয়ে तङै জন যেভাবে ডিপ্রাইভ খাইকা জন যেভাবে চিনি অধিকার থেকে বঞ্চিত খাইকা অবনি অঙ্গ হিসাবে जों অঙ্গ খাইনাय तामाखानाय आन्दोलन खायनाय संग्राम खायनाय जों गणतान्त्रिक उपाये जों ताखलाय बुबाग्रानो लगे रगै जों फुनुगनाय जे जों ताय कुनो जातीय दलबाय थोंजाग्लिया जातीय दलनि लगे जों तंगिया बंनो जों बुद्रगै जोंनि 70टा बছর जोंनि राज्य जोंनि संस्कृति जोंनि समस्त ঐতিহ্যनो जों कामारो गङै थाङो जों अयाक থেকে ও দংশনি লীলা থেকে जों रक्षा मानानि बागै जों तिनि बुबाग्रानि लगे रनाय हामबाय जतन